Akkam jirtu daawwattoota keenya dhimma maaster pilaanii Finfinnee mormuudhaan barattoota Oromoo yuunivarsiitootaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa karaa nagaan hiriira ba'an irratti tarkaanfii ajjeechaa fi hidhaa humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaa raawwate balaaleffachuun hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa keessa jiran bakkeewwan garaagaraatti hiriira mormii ba'uu ittuma fufanii jiru. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo isteetaa Kentaakii ajjeechaa fi hidhaa mootummaa Itoophiyaatiin uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru mormuun hiriira bahaniiru. Maaster pilaaniin Finfinnee qonnaan bultoota lafa abbaa isaarraa kan buqqisu waan ta'eef dhaabbachuu qabaa jedhanii jiru. Supporting
terrorist regime in Ethiopia. 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 No justice, no democracy 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 in Ethiopia. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. Stop killing. An army Oromo student. An army Oromo student. Ethiopia regime is a terrorist regime. 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 No peace. No peace. No justice. No justice. No aid. No aid. No peace. No peace. No justice. No justice. No aid. No aid. No peace. No peace. No justice. No justice. No aid. No aid. No peace. No peace. No justice. No justice. No aid. No aid. Ethiopia regime is a terrorist regime. 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 Ethiopia regime is a killer. 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 Ethiopia regime is a minority dictatorship. Ethiopia regime is a minority dictatorship. Ethiopia regime is a minority dictatorship. Ethiopia regime is minority dictatorship. Ethiopia regime is a minority dictatorship. Ethiopia regime is minority dictatorship. Ethiopia regime is a killer. 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 No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No justice in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. No peace in Ethiopia. US, stand for human rights. Stand for human rights. Stand for human rights. Stand for human rights. No aid. No aid. No aid. No aid. For Ethiopian terrorist regime. For Ethiopia terrorist regime. No aid. No aid. No aid. No aid. For Ethiopian terrorist regime. Hawaasni Oromoo magaalaa Atlaantaa keessa jiraatan gamoo CNN fuulaa duratti mormii isaanii dhageessataniiru. Miidiyaaleen addunyaa kan akka CNN gaaffii barattoota Oromoo karaa nagaa gaafataniif tarkaanfii ajjechaa fi hidhaa mootummaa Itiyoophiyaatiin fudhatame callisuu hin qaban ergaa jedhu qabatanii bahuu isaanii nutti himaniiru. Namni politika fidame marti haikamu namni politika fidame marti haikamu hagadifamtu tamarin teenya habaatu wanni tamarin gaafatu waan dhugaatu bina hamjaalatu wajjaalana nimona tokkummaan ajaba Ethiopian government We demand justice. We support USA. Help USA. We demanding the Obama president to support the Oromo cause. We need liberation. We need justice. Abdul Aziz. Sama kyo cinabantu. Mukhtar. Gimana nih mata umat Oromo? Sama kyo cinabantu. Abadullah. Saya ini balale fanda. Abadullah. Angkat ke umat Oromo rakasi. Oromo najesin. Abadullah. Dinawajin. Kumada masa. Ajeng sake umat Oromo rakasi. Kumada masa. Oji keni balale fanda. Kumada masa. Senan Oromo siga batay. Kumada masa. Rakasi asake umat Oromo barata Oromo ranabi. Kumada
Nami fuuldura dhaabbatee achi dhaabbatee dhaadannoo jedha. Uummati
Hogganoota Oromoodhaan ni boonna. Hogganoota Oromoodhaan ni boonna. Ilmaan Oromoo tokko. Ittiin Oromiyaa hin gurgurantu. Baadiyaan daddabarti biyya alawaatii fi biyya Chaayinaarraa dhufan hin gurguran. Dhaabbanna. Ilmaan Oromoo kana dabaluuti warii isaan wajji tokko. Wayyaaneen biyyan qabdu. Wayyaaneen biyyan qabdu. Ipiyaardeen ni balaleeffanna. Gadda Oromoo ni balaleeffanna. Ilmaan Oromoo tokko. Ilmaan Oromoo waliin dhaabbanna. Ilmaan Oromoo ni biliisna. Ilmaan Oromoo ni biliisna. Oromoon haa jaalaatu. Ilmaan Oromoo haa bilisoomtu. Stand with us.
Hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa Nova Scotia magaalaa Halifax keessa jiraatu ajjechaa fi hidhaa mootummaa Itiyoophiyaatiin gara laafina tokko malee uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira nagaa bahan. Hiriira kana irrattis hawaasni Oromoo naannoo Halifax jiraatan irra guddaan kan irratti argaman yeroo ta'u, hiriirri nagaa kun Nova Scotia House of Assembly fuula duratti bahuun mormii isaanii dhageessisaniiru. Hawaasni Oromoo hiriira ba'an kunneen xalayaa iyyannoo isaanii ministeera muummee Kanaadaa Stephen Harper fi geggeessitoota paartii Kanaadaa afuriif akkasumas bulchaa Nova Scotiaatti kennataniiru.
Hanabat. We need justice. We need peace. We need freedom. We need justice. We need freedom. We need justice. Stop displacing. Oromo people. We need justice. We need justice. We need justice. We need freedom. Bifuma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo fi Ogaaden biyya Awustiraaliyaa dhihaa magaalaa Perth jiraatan waliin ta'uudhaan ajjeechaa barattoota Oromoo dhiittaa mirga dhala namaa Oromiyaa fi Ogaaden keessatti mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira ba'anii jiran. Everybody has to get down. Please get down. Please. dura ba'a jedhii malee isa kan keenya alaabaa kan keenyaatiin dura ba'a jedhii.
attention, please. Everybody to get down, please. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Thank you very much for coming here. One of the things that we really celebrate in Australia, and all of you as Australian citizens and Australian residents celebrate, is the right to peaceful protest. It's your right to your cultural identity. And these are things that you hold very dearly. And these are the things that the people, those young students in Oromo and those universities over there were doing when they heard that there were an attack on the land and a report that said that they wanted to come into lands and to grow into the lands that would undermine your culture and undermine farming lands. They went and they protested peacefully. But for them, I suppose the privileges that we have in Australia weren't afforded them. And 47 were killed and many were injured for just protesting over something that you and I enjoy as a right in Australia. Now, Margaret and I'm Janine Freeman, I'm the State Member of Parliament in Mirrabooka. I may have seen you at other functions. We're State Members of Parliament. This is a federal issue. This is an issue that the Australian government needs to take seriously. They need to take human rights violations in Oromo and Ethiopia seriously. So Margaret and I will take a letter that you've given us and we will make sure that that gets to our federal parliamentary colleagues so that they can raise this issue in federal parliament, that they can make sure that the Australian government takes a strong message to Ethiopia that no human rights violations will be tolerated. That people have the rights, they have the rights to peaceful protest, that they have the rights to political differences, that they have the rights to be able to establish an independent state that keeps their culture and keeps their identity. Those are the things that need to be taken strongly to the Australian government so that Australian government can use its role in the United Nations to make Ethiopia aware that it has rights and responsibilities to the people of Oromo and the people of Ethiopia and the people of Ogaden. So thank you very much. It is great to see you here. It shows you what you're trying to demonstrate is what you want to happen and what you want to be able to occur actually in Ethiopia and in Ogaden and all around the world. Human rights violations should not be tolerated anywhere in the world, and the Australian government and you as Australian people and Australian residents have stood up here today to say to the Australian government, to the federal government, human rights violations anywhere, but particularly in Ogaden and Oromo communities will not be tolerated, and you Australian government need to stand up and say no more, no aid until it stops. Thank you very much. Hundumti gadi bu'a. Can we get on attention, please? Dhaabbanni deeggartoota jijjiiramaa Deemokiraasii Itoophiyaa jedhamu biyya Norway maadheffatee ajjechaa barattoota Oromoo irratti humna tikaa mootummaa Itoophiyaatiin biyyattiin raawwate balaaleffachuun tibba kana hiriira bahanii maqaa maaster pilaaniitiin qonnaan bultoota lafa isaa irraa buqqisuun haa dhaabbatu mootummoonni warra dhihaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif kennan dhaabbachuu qaba jechuun gaafataniiru. በአንድ ደቂቃ የህሊና ሰላት በማድረግ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ታዲያ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ማሳረጊያው ሞት ነው። ለዚህ ሁሉ ስቃይ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ማሳረጊያው ሞት ነው። Don't smile.
ለዚህ ሁሉ ስቃይ ታዲያ ለዚህ ሁሉ ፍዳ ማሳረጊያው ሞት ነው ሰዎች ከፍቶናል ተነስተናል ዛሬ ቆርጠናል ፍቅር ጥበብ ተስፋን ይዘናል ተደፍረናል ድሮ ተነገናል ባሳለፍነው ሰዎች ከፍቶናል ተነስተናል ዛሬ ቆርጠናል ፍቅር ጥበብ ተስፋን ይዘናል ተነስተናል ቆርጠናል መተናል ይበቃናል የድሮ ተነስተናል ዘንድሮ ተደፍረናል ድሮ ተነገናል ባሳለፍነው ሰዎች ከፍቶናል ተነስተናል ዛሬ ቆርጠናል ፍቅር ጥበብ ተስፋን ይዘናል ተደፍረናል ድሮ ተነገናል ባሳለፍነው ሰዎች ከፍቶናል ተነስተናል ዛሬ ቆርጠናል ፍቅር ጥበብ ተስፋን ይዘናል Hans Olav Syversen. Jeg sitter som representant for Kristelig Folkeparti på Stortinget, men jeg sitter ikke i utenrikskomiteen, men jeg leder finanskomiteen. Men jeg ble spurt om å komme ut for å ta imot brevet, og det gjør jeg med glede, og jeg skal sette meg inn i det og sørge for også at utenrikskomiteen på Stortinget får innholdet i brevet overlevert til seg. Og ditt spørsmål om hvorfor ikke Etiopia har fokus i norske medier, så kunne jeg ønske jeg kunne svare godt på det, fordi som dere vet så er mediene helt frie. Vi som politikere bestemmer ikke hva de skriver eller hva de rapporterer, men dessverre så er det jo ofte sånn at en konflikt tar hele oppmerksomheten, og man kan fort glemme
alvorlige konflikter ulike steder i verden, og jeg helt enig med deg, det har vært lite om situasjonen i Etiopia i det siste. Det kan selvfølgelig ha med at vi har en stor og langvarig konflikt i Syria. Som dere vet det nå store problemer knyttet til Nigeria, så det summen av begivenheter der ute som kanskje gjør, dessverre, at andre konflikter som denne dere nå skaper oppmerksomhet om, kommer for mye i bakgrunnen. Så det klart at fra norsk side så vi jo opptatt av at enhver regjering, om det den etiopiske eller andre, skal respektere menneskerettighetene, enten det den etiopiske regjeringen, eller om det den somaliske regjeringen, eller om det den norske regjeringen for den saks skyld. Og det jo riktig å si at de to partiene som nå i regjering var jo litt mer opptatt av situasjonen i Etiopia før de kom inn i regjering enn de har vært nå. Og vi har jo en som besøker Norge, Dalai Lama her borte, som også hadde litt større oppmerksomhet fra de samme før skiftet enn etter. Så jeg lover at jeg skal ta med meg dette. Vi skal se på det i vårt eget parti, om vi kan ta initiativ overfor Utenriksdepartementet, slik at det blir også økt oppmerksomhet rundt situasjonen i Etiopia. Det jeg kan si akkurat nå. Men det siste spørsmålet kanskje, selv om du har jobbet på finansiering, så hva du har mening om Norge har hjulpet sånn penger til etiopisk regimet og drepe folk? Det jo alltid et dilemma når man gir penger til andre land, og spesielt hvis man gir det til regjeringen og ikke går direkte til folk, om man da kan se en positiv utvikling i det landet. Ellers så bør man jo vurdere om man skal fortsette å gi penger. Og det får jeg også ta med meg, at vi må se på om da det forholdet vi har til de etiopiske myndighetene gir grunnlag for at vi må vurdere hvordan vi skal løfte menneskerettigheter på en bedre måte, også i forhold til Etiopias regjering. Men det vil være galt av meg som ikke jobber med de spørsmålene her til daglig, å gi en fasit her og nå. Det tror jeg ikke egentlig så lurt, hverken av meg, eller å si noe som kanskje ikke passer for noen når vi kommer til stykket. Det ber jeg om forståelse. Men jeg lover jeg skal bringe dette videre til våre i utenrikskomiteen og sørge for at det blir gitt til dem som arbeider. ስብሰባ አባላት የሆኑ 6 ወጣቶች ጋዜጠኞችና ብሎገሮች መሰረታዊ ሐሳብ የመግለጽ መብታቸውን በመጠቀም ብቻ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም አመጽ ያነሳሱ ሞክረዋል በሚል የተለያየ አሰልቺ ሰበብ ለእስር ዳርጓቸዋል። ሰማያዊ ፓርቲ የጠራውን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደናቀፍ የፖለቲካ አመራሮችና አባላቶች ደጋፊዎችን በማሰር ከፍተኛ መንገላታት ደርሶባቸዋል። ይህ ሁሉ ገዢው ህወሓት ኢህአዴግ ምን ያህል ህዝቡን እንደሚፈራና በአንጻሩ ደግሞ የህዝቡ ቁርጠኝነትና ለመብት መከበር የሚያደርገው ትግል እየጎላ መምጣቱን የሚያሳየን ነው። የኢትዮጵያ ህዝባዊ የጋራ ትግል ሸንጎ አገዛዙን በህዝቡ ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍና እርምጃ በጥብቅ ያወግዛል። በእስር ላይ ያሉትን የዞን 9 አባላትና ሌሎች ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ሰዎችን በአስቸኳይ እንዲፈቱ፣ በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ የፈጸሙት በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ይጠይቃል። ከአንድነት ፓርቲና ከሰማያዊ ፓርቲ ጋር ያለውን የትግል አጋርነቱን ይገልጻል። ትግሉ ተጠናክቶ እንዲቀጥል ህዝባዊ ድርጅት እንዲቋቋም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለዚህና ለሌሎችም ታጋዮች በሁሉ መስክ ድጋፉን እንዲሰጥ ሸንጎ በድጋሚ ጥሪውን ያቀርባል። ይህንን መሰል ግፍና ስቃይ ዳግመኛ እንዳይደገም ሁላችንም የፖለቲካ ልዩነታችንን ወደ ጎን አድርገን በአንድ ላይ ተሰልፈን እንድንቆም የኢትዮጵያ ህዝባዊ የጋራ ሸንጎ ጥሪውን በጋራ ያቀርባል። በመጀመሪያ የምንጋብዘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖሮ ተወካይ
ንግግር እንዲያደርጉልን ጋብዛለሁ። የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጸም የጋራ የሆነ ችግር ሲከሰት ስለሚመለከተን ነው። እንደ ኢትዮጵያ ይመለከተናል፣ እንደ ህዝብ ይመለከተናል። ስለዚህ ትላንትና በቤኒሻንጉል፣ በአፋር፣ በኦጋዴን ሲከሰት የነበረው ዛሬ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደዚህ አይነት ሲከሰት አልፎም ተርፎም ሌሎችም በአሁኑም ሰዓት አላረፉም እና ይህ ጉዳይ አንገብግባችሁ ይህን ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅታችሁ ስለጠራችሁን በኮሚኒቲው ስም አመሰግናችኋለሁ። እናም ይህ የሰብአዊ መብት ጥሰት ዌስተርኑ በሚሰጡት ገንዘብ የተገዛ ጥይት ስለሆነ አበክረን ይህን ለማስገንዘብ በሚመለከታቸው አገራት የአምባሳደር ጽህፈት ቤቶች ወይም ደግሞ የፓርላመንት ጽህፈት ቤቶች ተገኝተን ድምጻችን ለማሰማት የምናደርገው ጥረት ብዙም አመርቂ ባይሆንም እንቀጥልበታለን። ነገር ግን ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያዊነት ከኛ ብዙ ይጠበቃልና እኛስ ምን እያደረግን ነው? ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያዊነትን የሚጠይቅ አንገብጋቢ ሁኔታና አንገብጋቢ ሰዓት ነው ያለው እና በዚሁ አጋጣሚ ሁልጊዜም ለማሳሰብ የምወደው ኢትዮጵያዊነት አሁን አጠያቂና ወሳኝ ምላሽ የሚፈልግበት ሰዓት ነው። ስለተዘጋጁ ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅ ኮሚቴዎችን አመሰግናለሁ። አዲስ አበባን አዲሱን ማስተር ፕላን በመቃወም በአምቦና አካባቢው በሚገኙ ከተሞች ተቃውሟቸውን ለማሰማት ወደ አደባባይ የወጡትን ከ40 በላይ ንጹሃን ዜጎችና ህፃናትን ጨምሮ አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ወያኔ በጥይት ማስገደሉን ሰምተናል። መረጃዎቹንም ተመልክተናል። ይህንኑ ወያኔ ህዝባችን ላይ የፈጸመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶችና ታላላቅ ሚዲያዎች በመቃወም መዘገባቸው ይታወቃል። እኛም ዛሬ የዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት የሴቶች ክፍል በዚህ ስፍራ የተገኘ ነው የወገኖቻችን ሞት አስቆጥቶን ወያኔ እየፈጸመብን ያለውን በደልና ግፍ አሳዝኖን ተቃውሟችንን ለማሰማት ነው። የሚያሳዝነው ወያኔ ይህንን ሁሉ ህዝብ በጠራራ ፀሐይ ደረትና ግንባራቸውን ብሎ ከገደለ በኋላ ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን በካድሬዎቹ በኩል የሰጠው መግለጫ ተማሪዎቹን ጥያቄ ኦነግና የግንቦት ሰባት የተባሉ የአሸባሪ ቡድኖች አይዟችሁ በማለት መጠቀም ያደርገውታል በማለት ህዝቡን ለማደናገር የተሳሳተ መግለጫ መስጠቱ ሲሆን በተጨማሪም ግጭቱን የብሔር ግጭት በማስመሰል ህዝቡን በብሔር በእርስ በርስ ለማጋጨት በየዩኒቨርሲቲው በካድሬዎቻቸው አማካኝነት ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ መጀመራቸውን ታውቋል። አሁን በሀገራችን እየታየ ያለው ሁኔታ አስፈሪና ከምንጊዜውም በላይ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ ህዝቡ ለዘመናት ተቻችሎና ተከባብሮ እንደኖረው ሁሉ አሁንም በካድሬዎች ቅስቀሳ ሳይታለል ይህንን ፈታኝ ወቅት በጥንቃቄ ማለፍ እንደሚገባው ያስገነዘብ በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና ሞት በቃ ብለን በትግላችን ማስቆም ያለብን እኛው ራሳችን በመሆኑ ጠንክረን በመተባበር ወያኔን እናስወግድ እላለሁ። ብዙ ሰው ተገኝቷል በዚህ ሰልፍ ላይ። ያው ዋናው እና ትልቁ በጣም ሁላችንም የሚያሳዝነው ጉዳይ ነው የተፈጸመው ባለፈው ሳምንት ንጹህ ኢትዮጵያውያን መንገድ ላይ እንደገና ተገድለዋል። የመጀመሪያው ጊዜ አይደለም። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልሎች በሚገኙ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከተማዎች ወጣት ተማሪዎች ተጨፍጭፈዋል። እንደዚሁም ደግሞ ህፃናት እስከ 7 ዓመት እድሜ ያላቸው ህፃናትም እንደ አውሬ እየተሳደዱ በጫካ ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ በነጻነት የሚደረገውን የትግል ጉዞ ሁሉም የማህበረሰብ ተሳትፎ እንደሚጠይቅ ግልጽ ነው። ሆኖም ግን የሚደረገው የነጻነት ትግል ጊዜውን ለማሳጠርና ውጤቱም ያማረ የሚሆነው ወጣቱ ባለው ተነሳሽነት እና የኔነት ስሜት የሚደረገው ትግል ከኢትዮጵያ ታሪክም ሆነ ከሌሎች ሀገራት የምንረዳው ወጣቱ ጉልህ ድርሻ እንዳለው ነው። በአሁኑ ሰዓት በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት የሆነው የኦሮሞ ወጣቶች የድሃው የኢትዮጵያዊ ጥያቄ አንግበው መነሳታቸው ሲሆን ሆኖም ግን ከወያኔ አምባገነንነት የተነሳ ያገኙት ምላሽ ግድያ፣ ድብደባ፣ እስራትም ቢሆን የተጀመረውን የነጻነት የመብት ጥያቄ በዘር በሃይማኖት እየከፋፈሉና ታሪክ እያጠፉ ሀገርን ህዝብን እመራለሁ ማለት አይቻልም።
ዛሬ ፌዘኛው የወያኔ ማፊያ ቡድን በደም ተሳስሮ የኖረውን ኢትዮጵያዊ በዘር በሃይማኖት በመከፋፈል እርስ በርሱ እያጋጨና የተለያየ አስከፊ የዘር ማጽዳት ወንጀል እየፈጸመ ሀገር እያወደመ ህዝብን ሀገር መሪ ነኝ ሊለን ይሞክራል። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሊመራ ብቃት የሌለው የአሸባሪ ወያኔ ስር መሰረት ብንመለከት የትግራይ ነፃ አውጪ ነኝ ብሎ ጎጠኝነትን ይዞ የተነሳ ስለ ኢትዮጵያ አንድ ቀንም ተቆርቆሮ እንደማያውቅ ከአሰያየሙ ከምግባሩም ልንረዳ የምንችለው ጉዳይ ነው። ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አሸባሪ ወያኔ ትላንት በአኝዋክ በአማራው እንዲሁም በመላው ኢትዮጵያ ላይ ያደረገውና እያደረገ ያለው ጭፍጨፋ ዛሬ ደግሞ በኦሮሞ ወገኖቻችን ላይ ቀጥሏል። እኛም ቁጣችንን ለመግለጽ ዛሬም አደባባይ ወጥተናል። ነገር ግን ይህ ጩኸት ብቻውን የወያኔን ግፍ ሊያስቆም አልቻለም። በተለያየ መንገድ ህዝባችንና ሀገራችንን ማውደሙን ቀጥሏል። እኛ የዲሞክራሲ ለውጥ ሴቶች መርዛማ ወያኔ የሚያራምደው የዘር ፖለቲካ የራሱን እድሜ ለማራዘም እንጂ ለምንም ስለማይጠቅም ይህንን የወያኔን የዘር ፖለቲካ ተቀብሎ ማስተጋባቱን ትተን ከምን ጊዜውም በላይ እጅ ለእጅ በመያያዝ የወያኔን ግብዓተ መሬት ማፋጠን አለብን በማለት ለሰፊው ህዝባችን ጥሪያችንን እናቀርባለን። ታሪክ በደም እንጂ በውሃ አልተጻፈም። ከዚህ በፊትም ተደርጓል፣ ገና ይቀጥላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ የጄኖሳይድ ዎች ሊቀመንበር እኮ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ያን የሚያክል ድርጅት የሚመራ ሰው እንዲህ አይነት ንግግር አይናገርም። ተናግረው አያውቁም። የኢትዮጵያን ሁኔታ ምንድነው ያለው? this is internal colonization of the Tigrayan አለ። ለምን ያለ ይመስላችኋል? እነሱ ጄኖሳይድ ዎቾች አንዳንድ ሰው የሚመስለው ሰው ከገደለ በኋላ ለፍርድ የሚያቀርብ ድርጅት that's number 2 ነው። ያ ፕላን ቢ ነው ለነሱ። የነሱ the most important እንትናቸው ምንድነው? preventive measure አላቸው። ያ ምንድነው? they have to say the truth። ያ ነገር እንዳይመጣ የሰውየውን ንግግር ብትሰሙት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚመጡ እኮ ተናግሯል እዛ ላይ። አይናገሩም ካለበለ ኢትዮጵያ ላይ አደጋ አለ whether we like it or not። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ፓወር በሙሉ ያለው በነፍሰ ገዳይ የትግራይ ተገንጣዮች ላይ ነው። አሁንም 100% ስልጣን ያላቸው ናቸው። ፖለቲካውን ሃይማኖቱን በሙሉ ይዘውታል። ህዝባችንን እየገደሉ ነው። ማን ነው ለኔ እዚህ ውስጥ ወይ ማንኛውስ ኢትዮጵያዊ ነው የሚነግረኝ? ዛሬ ስብሃት ነጋ የሚባል የ80 ዓመት ሽማግሌ 5 ጊዜ በቀን ብላየ እየቀየረ ደደቢት በራ የሚባል እንትን ተቀምጦ እግዚአብሔር ነው እሱ ነው የሚወስነው ኢትዮጵያ ውስጥ he is the one who has the power። ማን ይነግረኛል? እነዚህ ሰዎች ለወደፊት ስልጣን ለህዝቡ በሰላም ይሰጣሉ የምትሉ ካላችሁ በጣም ውሸታሞች ናችሁ። አይደለም፣ ይሄን ማመን አለብን። በአሁን ሰዓት የማይታገል ኢትዮጵያዊ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ ኢትዮጵያ አንድ ነገር ብትመጣ መጀመሪያ ኢትዮጵያን ከነፍሰ ገዳይ ትግራይ ተገንጣዮች ቀጥሎ ያጠፏት ማን ናቸው? መሀል ሰፋሪ ተብለው በየቦታው የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። መሀል ሰፋሪ መሆን አይቻልም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ መታወቅ አለበት። ደግሞ ሁላችንም እግዚአብሔርን የምናምን ሰዎች ነን። አላህን እግዚአብሔርን የምናምን ሰዎች ነን። እንዴት በእናታችሁ እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ቀን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ በሉ የጳጳሱ በሉ የእንትኑ የእስልምናውን በሉ ፕሮቴስታንቱን በሉ ፓስተሩ በሉ አንድ መግለጫ እንኳን አውጥተው ያቁም እኮ ህዝባችን እያለቀ። እኔ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ለዚህ ካልደረሰልኝ እኔ ከሞትኩ በኋላ ጠበቃ ይዞ ሊከራከርልኝ ነው እንዴ? ይሄ ነው ትልቁ ስህተት። ሃይማኖቱን የሚመሩት ሰዎች እየገደሉን ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያኖች ፕሊዝ ኢነፍ ኢዝ ኢነፍ ካላልን በጣም መጥፎ ነገር ኢትዮጵያ ትገባል። ፕሊዝ በእናታችሁና ኢትዮጵያ ማዳን የሚቻለው ሁሉም አንድ ላይ ሲቆምና ታምር ስንሰራ ነው። ሞት ለነፍሰ ገዳይ ገንጣይና አስገንጣዮች በጥብቅ እናወግዛለን። ለ23 ዓመት በሙሉ ስልጣን ላይ ሲቀመጥ የኢትዮጵያን አርሶ አደር ገበሬ መሬቱን በመቀማት ከቀየ በማፈናቀልና በማባረር ዜጎችን በማሰርና በመግደል የሚታወቀው አረመኔው ወያኔ መንግስት እንደለመደው አሁንም ቀጥሎበታል። የዋልድባን ገዳም ማፍረሱ፣ ከቤንሻንጉል የአማራ ተወላጆችን ማፈናቀሉ፣ በጋምቤላ መሬት ቆርሶ መሸጡና በጋምቤላ ህዝብ ላይ ጭፍጨፋ ማድረጉ፣ የሙስሊም ዜጎቻችንን የእምነት ነጻነት መቀማቱና መሪዎችን ማሰሩ፣ የክርስትና ሃይማኖትን በሰላዮችና በካድሬዎች ማፈኑ አልበቃ ብሎት ደሃ ገበሬዎችን አፈናቅሎ መሬት ለመሸጥ የድለላ ስራ ተያይዟል። ሰሞኑን ምንም አይነት የህዝብ ውይይት ያልተደረገበትንና
ብዙዎችን እያወዛገበ ያለው ወያኔ ኢህአዴግ መንግስት ያወጣው የአዲስ አበባ እና ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ ልማት መሪ ፕላን ያስከታቸው የኦሮሞ ተወላጆች በወያኔ መንግስት ላይ የተቃውሞ ድምጻቸውን ማሰማታቸው ይታወቃል። ይህም በአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ስም ሆነ ተብሎ የደሃ ገበሬዎችን ለማፈናቀል ተግባራዊ ሊደረግ የታሰበውን እቅድ በመቃወምና ሰልፍ በማድረግ የወያኔ ኢህአዴግን ክፉና መሰሪ ሀሳብ በመቃወማቸው የተነሳ ብዙ የኦሮሞ ተወላጅ ተማሪዎችና ህዝቦች መደብደባቸው፣ መታሰራቸውና መገደላቸው የሚታወቅ ሲሆን ነገር ግን ህገ መንግስታዊ መብታቸውን ተጠቅመው ሰልፍ ከማድረጋቸው አንጻር ህገ መንግስታዊ መብታቸው ሊከበር ሲገባው በነገ የሀገሪቷ ተስፋ በሆኑት ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች ላይ የዚህን አይነት በጭካኔ የተሞላ የሰብአዊ ግድያ መፈጸም ትግሉን ተስፋ የሚያስቆርጥ ሳይሆን በይበልጥ መላውን የኢትዮጵያ ህዝብ በንዴት በአንድነትና በፍቅር ይበልጥ በወያኔ መንግስት ላይ በእልህ እንዲነሳሳ የሚያስደርገው ድርጊት እንደሆነ የድጋፍ ድርጅታችን ያምናል። ይህም በወያኔ መንግስት በኩል በንጹሐን የኦሮሞ ተማሪዎችና ህዝብ ያደረሰባቸውን ህገወጥ ድብደባ፣ እስራትና ግድያ የድጋፍ ድርጅታችን ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖሬ ፈጽሞ የሚያወግዘውና ድርጅታችን ያስቆጣና ያሳዘነ አረመናዊ ድርጊት ከመሆኑ ባሻገር የጥቃቱ ሰለባ ለሆኑና ለሞቱ ዜጎች ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። የታሰሩ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች በአስቸኳይ እንዲፈቱም እናሳስባለን። የእነዚህ የወጣት ተማሪዎችና የህዝብ ደም በከንቱ ፈሶ እንደማይቀር እየገለጽን የወያኔ መንግስት ለማስወገድ ፈጽሞ በጽናት ከሚታገሉ ድርጅቶች ጎን እንደምንቆም በመግለጽ የእነዚህን ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችን ህይወት ያስቀጠፉ አምባገነኖች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖሬ ይጠይቃል። በሁለገብ ትግል Waraanni sochii tokkummaa niilotee Gaambeellaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffatee dhaabbatichi ibsa baaseen uummanni Oromoo keessumaa barattoonni yuunivarsiitii lafa abbaaf akaakilee isaaf jecha ajjeefamuu fi hidhamuu hin qaban jedheera. Maaster pilaaniin qonnaan bultoota miliyoonaan lakkaa'aman lafa isaanii irraa buqqisu dhaabbachuu qabaas jedhaniiru. Kaayyoon maaster pilaanii amma bahee kana imaammata saaminsa lafaa mootummaa biyyattii baasedha erga jedhee booda kanaan duras karoorri saaminsa lafaa kun uummattoota cunqurfamoo Gaambeellaa, Ogaaden, Benishangul Gumuz, Affaariif moo kibbaatti hojiirra ooluu isaa beeksisan. Sochii tokkummaa niilotee Gaambeellaa ibsasaa kanaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee mirgaa namoomaa Itoophiyaa keessa jiran ajjechaa humna waraanaa biyyattiin uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru akka hordofaniif waamicha godheera. Egaan daawwattoota keenya hiriirota kanaan boodas ta'anis ta'ee kanneen kanaan dura ta'anii darban akkuma isaan nu dhaqqabaniin tartiibaan isinii dhiyeessina. Ammasitti turtii gaarii.